Hello, para mag-adjust ng time, kailangan nyo mag-connect muna sa Piso Wi-Fi, then type nyo to, then .0.0.1/admin. I-direct kayo dito. Then type nyo lang username admin, password admin 1234, naka-capital letter lahat. Please check. Thank you. Login. Pagkatapos, antay lang. Dito may settings. Naka-laptop ako ngayon, pero pag nasa cellphone, nasa kabilang side siya. Scroll nyo lang. System, settings. Then sa baba, pinakababa, sa vendor list, may 3 dots, then rates. Ganito lang. Example, 1 peso, gusto mo palitan, 12 minutes, gawin mong 30 minutes. Change mo lang ito, then save. Ito yung mga bandwidth niya, 20 Mbps, up and down speed. Yun lang, ganun lang. Thank you.